पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में आज उस समय भारी सियासी हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर और वरिष्ठ नेता मदन मित्रा अचानक कालीघाट पंथी तृणमूल के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि यह घटनाक्रम हेतु व्रत के गुट में शामिल होने के महज 2 दिन बाद देखने को मिला है। मदन मित्रा का इस तरह अचानक धरने में पहुंचना राज्य की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मदन मित्रा आज विधानसभा पहुंचे और पहले वे विधानसभा में विपक्ष के नेता के कमरे से बाहर निकाले। इसके ठीक बाद वे अचानक वहां चल रहे कालीघाट तृणमूल के कार्यक्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी और वरिष्ठ नेता शोभनदेव चटर्जी से काफी देर तक बातचीत की। उनके इस रुख से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मदन मित्रा के इस अचानक एंट्री पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने चुटकी लेने और तंज कसने में देर नहीं की। मदन मित्रा के तरफ इशारा करते हुए कुणाल घोष ने मीडिया से कहा, यह हमारा ही अंदर का एक आदमी है जो उनके दल में बना हुआ है। मदन दा अच्छे से रहें, 2-4 दिन उनका जो मन चाहे, जो उनका दिल करे वे वो सब करे। शारीरिक भावे फिजिक्যালি হয়তো ওইদিকে গেছেন, কিন্তু মদনদাও বিশ্বাস করেন রেপিস্টকে। মদনদার মন অন্যদিকে পড়ে আছে। কাপুরুষের মতো ইডি দিয়ে বৌদি আর ছেলেদেরকে নোটিশ দিয়েছে। ফলে আমরা চাই মদনদা ভালো থাকুক, 2-4 দিন যা মন চায় প্রাণ চায় বলুক। আমরা এটুকু জেনে রাখছি, আমাদের ভেতরের একটা লোক ওদের মধ্যে রইল। আমি চাই শোভনদা আগামী 10 বছর বিরোধী আসনে বসুক। 10 বছর সরকারি আসনে এটা কি বললি? ঠিক ঠিক ঠিক। আমি চাই শোভনদা আগামী 10 বছর বিরোধী আসনে বসুক। 10 বছর সরকারি আসনে এটা কি বললি? ঠিক 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 ঠিক। আবার আসিব ফিরে। তিনি অনশন চালাচ্ছেন। ধারাবাহিক অনশনে তার শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই তার এই লড়াইতে সমর্থন জানিয়েছেন, পাশাপাশি তার শরীর স্বাস্থ্যের কল্যাণ কামনা করেছেন। আমাদের তরফ থেকে প্রতিনিধিরাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে অনশনরত সোনাম ওয়াংচুকের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন। আজ রাজ্য বিধানসভায় এই বিষয়টি নিয়ে বটে, বিজ্ঞানীও বটে, তাকে সারা তিনি কোনো দলের না, তিনি আমাদেরও দল করেন না, পৃথিবী ভারতবর্ষের কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন। এমন একজন মানুষ আজকে 19 দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল অনশন করছেন। যে সরকারে থাকে তার একটু দায়বদ্ধতাও থাকে, তারা অন্তত একটা কথাও বেন করতে পারত ওর সঙ্গে। আজকে 19 দিন তার শরীর অত্যন্ত ভেঙে গেছে। এই অবস্থায় তার সঙ্গে অন্ততপক্ষে কথা বলে তাকে অন্ততপক্ষে এই অনশন থেকে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़।